رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خضرو جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چار سو گھمبیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایک کار کی تیز روشنی ابھری۔ اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر 26 سال کے آس پاس جبکہ لڑکی کی عمر 24 سال تھی۔ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب دن کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہے۔ لڑکے نے عام سی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر اس لڑکے سے کہا۔ نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے راضی بھی نہ تھے۔ لڑکا مسکرا کر بولا۔ گھر والے راضی بھی کیسے ہوتے؟ تم کوئی کام بھی تو نہیں کرتے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو میں نے نوکری کے حصول کے لیے کیا نہیں کیا۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی یکدم چونک کر بولی۔ سرفراز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے، کل دوسرے شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو جاتا نہیں؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ بھائی، یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد دانش کی طرف پہنچا دے گا۔ کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ہاں کیا اور اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا۔ صدف، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ آج کے دور میں یہ باتیں، یہ سب محض افسانوی ہیں۔ اس نے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ… صدف کے جملے اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ ایک زوردار دھماکہ تھا جو اس نے سنا تھا، ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھیں، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی کہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک گئی اور سرفراز کا سر کار کے سٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ اس سڑک سے جڑے تمام پراسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو وہ کبھی بھی سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ اسی چیز کا خون ہو جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ وہ اور آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قد آدم مجسمے سے ٹکرا کر رکی ہے۔ اس نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ چونک گئی۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ صدف کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھے۔ بس اتنا ہوا کہ اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح اچھل پڑی۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں جن میں وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس نووارد کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज गुज़िश्ता रात शहर के एक बाइज्जत बिजनेसमैन निसार अहमद साहब की लड़की को उसकी शादी से ले भागा था। अब पुलिस को उसकी लाश मिली थी। लड़की का कोई पता न था। काशिफ खान शहर के एक मारूफ बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सफर करना पड़ता था। चंद साल पहले तक काशिफ इतना कामयाब कारोबारी न था। बस छोटा मोटा सा कारोबार था जिसको चलाने के लिए बेहद पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसके कारोबार को 10 साल में बुलंदी और उरूज बाम अता किया था। उरूज हासिल होने के बाद भी उसके अंदाज में तकब्बुर पैदा नहीं हुआ था। हर एक से मोहब्बत और आजिज़ी से पेश आता था। उसकी मेहनत की वजह से मुल्क की सबसे बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री उसके साथ कारोबारी सौदे पर राजी हुई थी। वक्त रात के 8 बजे तय पाया था। काशिफ रात 7 बजे घर से निकल गया था। बेगम एक खालिस घरेलू औरत थी। वो हमेशा ही इन बेवक्त की कारोबारी मीटिंग से चिढ़ ही खाती थी। चुनाचे जब वो घर से निकला तो उसने नाक भवें चढ़ाई थी, लेकिन वो ये सब बातें हंसकर टालते हुए घर से निकल आया था। जल्द पहुंचने के लिए उसने एक मुख्तसर रास्ते को चुना था। काशिफ जानता था कि अगर वो मुख्तसर रास्ते से नहीं जाएगा तो शदीद किस्म के ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा, जो कि गवारा न था। ये वही रास्ता था जिसको इख्तियार करने पर पाबंदी थी। इसकी वजह उस सड़क पर होने वाली पुरस्कार अमवात थी। पहले पहल उस सड़क पर खासी आमद और रफ्त हुआ करती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डर और खौफ फैलने लगा था। बहुत जल्द ये खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो गई। इसकी वजह लोगों की लाशें थीं जो उस सड़क से मिला करती थीं। वो लाशें बर्बरियत और वहशत का आला नमूना हुआ करती थीं। लाश के चेहरे और जिस्म पर जख्मों के जाबजा निशानात होते और जिस्म में खून बेहद कम पाया जाता, जिससे ऐसा लगता था कि ये किसी दरिंदे का कारनामा है। जब इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई, लेकिन टीम के मेंबरान भी हादिसात का शिकार हो गए। जो जिंदा बचने में कामयाब हो सके हमेशा के लिए पागल हो गए। उनके चेहरों पर ऐसा खौफ पाया जाता जो नाकाबिल यकीन होता। लोगों ने इन वाकयात के बारे में बहुत कयास लगाए थे। कोई ये कहता कि यह कोई बदरूहों का गुरूह है जो लोगों को वरगलाकर अवाम का खून पी जाता है। कोई आदमखोर शेर की दास्तान सुनाता, मगर एक रिवायत ने ज्यादा शोहरत हासिल की। कहा जाता है किसी जमाने में यहां पर किसी मुल्क के बागियों का गुरोह आकर रहने लगा। यह गुरोह जिंदगी गुजारने के लिए डाके मारा करता था। जब ये वाकयात बढ़ गए तो हुकूमत ने पुलिस पार्टी उन मुजरिमों की सरकोबी के लिए रवाना की। डाकू तो महफूज रहे, मगर पुलिस वाले कभी वापस ना आ सके। इसके बाद हुकूमत कोई और ठोस कदम उठा पाती, मुल्क में ताउन की वबा फैली, जिससे पूरा मुल्क शदीद मुतासिर हुआ था। ताउन उस इलाके में फैला। चूंकि ये लोग मतलूब थे इसलिए उनकी कोई मदद न की गई, जिसकी वजह से ये सारा कबीला वबा का शिकार होकर मारा गया। उसके बाद लोग ये समझने लगे कि उन मुजरिमों की बदरूहें इस इलाके में लोगों को मारती फिरती हैं। चुनाचे हुकूमती इक़दामात का कोई ठोस फायदा न होने की वजह से उस सड़क पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उस सड़क को हादिसाती मकाम करार देकर बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से मन चले जाते और फिर कभी वापस न आते। उनकी लाशें इस हालत में मिलती जो कि वहशत और बर्बरियत का नमूना होती। काशिफ बड़े ही पुरसकून अंदाज में कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। दिल ही दिल में उन लोगों की तौहम परस्ती पर कहकह लगा रहा था जो कि इस सड़क को आसेबी गर्दानते थे। अभी तक उसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जो गैर मामूली हो। सड़क के दोनों अतराफ तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो पौधे, झाड़ियां और ऊंचे नीचे टीले वाफिर तादाद में मौजूद थे। काशिफ को कार चलाते हुए 10 मिनट से ज्यादा अरसा गुजर चुका था, मगर सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क तो शैतान की आंख की तरह लंबी ही होती जा रही थी। वो सोच में पड़ गया। उसके अंदाजे के मुताबिक फासला इतना ज्यादा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के बाद उस मेन रोड पर होना चाहिए था जहां से होटल सी ईगल का रास्ता शुरू होता था। अचानक उसकी नजर फ्यूल मीटर पर पड़ी। फ्यूल का निशान बताने वाली सुई 0 की जानिब इशारा कर रही थी। मतलब पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। अब शदीद किस्म की परेशानी काशिफ के चेहरे पर नजर आने लगी थी। मुलाकात का वक्त भी शुरू हुआ जाता था। अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए। चंद लम्हों के बाद कार लहराती हुई सड़क के दाएं तरफ कच्चे में उतर गई। कार का फ्यूल मीटर 0 की रीडिंग शो कर रहा था और कार रुक चुकी थी। ओ खुदा, अब क्या होगा?
کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو ساکھ بزنس مارکیٹ میں کافی خراب ہو سکتی تھی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ یہ اتنا ہی وقت لگ گیا تھا کہ جتنا ٹریفک جام میں لگتا تھا۔ دور دور تک تا حد نگاہ ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنے فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل فون نکالا۔ یہ دیکھ کر اس کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ فون بند تھا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون بند کیوں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو فون کو اچھی طرح سے چارج کر لیا تھا۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ سے تھی کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو اپنا فون چارج کر کے ہی نکلتا تھا، لیکن آج تو بالکل ہی انہونی ہوئی تھی۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے پائل پہنے چھن چھن کرتا کوئی چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگیں جو اس سڑک سے منسوب تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے گھاگرا چولی زیب تن کر رکھا تھا جو کہ اکثر و بیشتر اس علاقے کے بنجارے پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کاشف کو مخاطب کیا، بابو کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے مگر افسوس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی نے تعصب کا اظہار کیا، بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے۔ مگر تم اس ویرانے میں کیسے؟ کاشف نے حیرت سے کہا۔ بابو، یہاں تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے، ہم بھولے بھٹکے راہگیروں کی مدد کرتے ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے، وہ بدستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا ہے، جیسے وہ یکدم گڑبڑا سی گئی ہو۔ دوسرے پل وہ مسکرا کر بولی، نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، جواب مختصر تھا۔ بابو، تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا، صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پھر پیٹرول کا بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ لڑکی پھر مسکرائی تھی۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے لڑکی کے ساتھ چلا جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی دوسری کسی گاڑی کے گزرنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ میٹنگ تو خراب ہو ہی گئی ہے۔ چنانچہ کاشف اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ چلنے سے پہلے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیش بورڈ میں ہمیشہ ایک ہی ٹارچ موجود رہتی تھی تاکہ اگر کار میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے تو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دور کی جا سکے۔ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کی چال بہت ہی دلکش تھی۔ بابو، کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو بابو؟ کاروبار ہے میرا، کپڑے کا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں چلتے ہی رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا چلتا رہا۔ اسے اپنی کاروباری میٹنگ کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو آبادی کے آثار نظر آئے۔ چاند کی روشنی میں مکانوں کے دھندلے اور ملگجے سائے دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ آبادی دیکھ کر امید جاگ گئی کہ چلو رات کا کوئی انتظام ہو گیا، ورنہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ لڑکی جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔
थोड़ी दूर चलने के बाद मकानात साफ और वाज़ेह नजर आने लगे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अजीब सा गैर फितरी सा सन्नाटा तारी था, जैसे सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। वो इस चीज को महसूस किए बगैर न रह सका था। इतना सन्नाटा क्यों है, बिल्कुल गैर फितरी सा? काशिफ ने हैरत से पूछा। उसकी बात सुनकर लड़की फिर चौंकी, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू। सीधे साधे देहाती हैं, ज्यादा देर तक जागने के आदी नहीं हैं, जल्दी सो जाते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रही है, मगर क्यों? इसका जवाब काशिफ के पास नहीं था। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल इसके साथ चला जाए। उसके जहन में यह ख्याल था कि यह लड़की जरूर इस इलाके के डाकुओं की साथी है, मगर उसने खुद को हालात के हवाले कर देना बेहतर समझा, क्योंकि वो सारी रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकता था। चुनाचे काशिफ चुपचाप उसके साथ चलता रहा। कुछ ही लम्हात के बाद अचानक वो उसकी जानिब देखकर गोया हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ागूना। नाम बड़ा ही अजीब सा था। ऐसा नाम तो उसने जिंदगी में पहली बार ही सुना था। लड़की काशिफ को मुसलमान मालूम नहीं होती थी, मगर उसने उसका दिल रखने के लिए उसके नाम की तारीफ करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नाम है, तुम पर बहुत जच रहा है। अपनी तारीफ पर काशिफ ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी, जिसमें एहसास तफाखुर नुमाया था। उसकी मुस्कुराहट काशिफ को सपाट और खोखली लगी, बिल्कुल गैर फितरी, जिंदगी के हर एहसास से आरी। काशिफ कोशिश के बावजूद भी उसमें जिंदगी तलाश न कर सका था। अचानक लड़की ने मुस्कुराकर काशिफ को मुखातिब किया, तुम मुझे तोहम परस्त इंसान मालूम होते हो। अगर बस्ती में सन्नाटा है तो इसमें गैर फितरीपन कहां से घुस आया? शायद मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है मेरे कदम किसी बस्ती के बजाय कब्रिस्तान की समत उठ रहे हों। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। जिस अंदाज में वो मुस्कुराई, उसको देखकर उसको फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा है जिसमें वो फंस रहा है। कुछ दूर चलने के बाद चांद की रोशनी में काशिफ को पत्थर का एक मुजस्मा नस्ब नजर आया। पत्थर के उस मुजस्मे को देखकर वो हैरान हुए बगैर न रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्मा था जिसको वो कोई नाम न दे सका। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि यह मुजस्मा किसी औरत का था, जिसके खदोखाल निहायत ही खूबसूरत थे। अजीब बात यह थी कि उस मुजस्मे को देखकर काशिफ के अंदर एक सर्द लहर सी दौड़ती महसूस हुई थी। उस मुजस्मे को देखकर किसी रियासत की हुक्मरान का गुमान होता था। ये किसका मुजस्मा है? काशिफ ने ज़ागूना से सवाल किया। ये हमारी देवी है रामूना, हम इसकी पूजा करते हैं। यही है जो हमको मौत के बाद जिंदगी देगी। ज़ागूना ने अकीदतमंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ उसके शिरकिया ख्यालात सुनकर कांप कर रह गया कि ज़ागूना ने पत्थर के मुजस्मे से अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाते वाहिद ही होनी चाहिए। कुछ ही देर के बाद वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। बस्ती के अंदर मजीद हैरतों का सामना करना पड़ा। उस बस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी दफनशुदा शहर में आ गया हो। यूं लगता था कि यह बस्ती आसार कदीमा की दरियाफ्त हो। कोई भी मकान सही सलामत हालत में नहीं था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसे मकानों की थी जो खंडर मालूम होते थे। वो अगर मजबूत आसाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश होकर गिर जाता। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में एक पुरस्कार लड़की काशिफ को ऐसी बस्ती में ले आई थी जो कि ज्यादातर उजाड़ और वीरान मालूम होती थी। अब तो वो सारी पुरस्कार कहानियां याद आने लगी थीं जो इस सड़क से मंसूब थी। उसे अपने जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस होने लगी। काशिफ ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरे मकानों की तरह उजाड़ वीरान और खंडर सा बना हुआ था। लड़की उसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर एनर्जी सेवर की जगह बड़ी बड़ी मोमबत्तियां रोशन थीं, जो देखने में ही बड़ा पुरस्कार तासुर पेश कर रही थीं। उन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपने जिस्म में फिर लर्जिश महसूस की थी। न जाने क्यों उसे यह सारा माहौल आसे भी लग रहा था। कमरे की दीवारें सियाह थीं। बाएं तरफ वाली दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक पुराना सा गद्दा बिछा हुआ था।
दीवार की दूसरी तरफ एक काई ज़दा मटका और एक गिलास मौजूद था, लेकिन कमरे में किसी तरह के पंखे का कोई भी वजूद ना था। लेकिन पंखा ना होने के बावजूद काशिफ को गर्मी का जरा भी एहसास ना था, बल्कि उसको हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी, जो उसके लिए निहायत ही हैरत अंगेज बात थी। क्या इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? काशिफ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं यहां अकेली रहती हूं। लेकिन तुम परेशान मत हो, सुबह होते ही चले जाना। ज़ागुना मुस्कुराई। वो तो ठीक है, मगर क्या बस्ती के दूसरे लोग तुम्हारे घर किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी पर एतराज नहीं करेंगे? ओह, तुम इसकी फिक्र मत करो, यहां कोई किसी के जाती मामलात में दखल नहीं देता। ज़ागुना ने जवाब दिया। मुझे बड़ी हैरत है। अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूं। इतना कहकर वो उसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी छठी हिस्स किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी खराब थी। अपने आप को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई चारा भी ना था। ज़ागुना उसको आसिफी कमरे में तना छोड़कर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने चली गई थी। उसको चारपाई पर बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक उसको कदमों की आहट सुनाई थी। उसने सर उठाकर देखा तो ज़ागुना हाथ में एक थाल लिए खड़ी नजर आई। ज़ागुना को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। ज़ागुना ने अपने जिस्म पर सतरपोशी के लिए सिर्फ एक चादर ओढ़ रखी थी। चादर से उसके जिस्म की रानैयां फूट रही थी। काशिफ की नजरें असखुद झुक गई थीं। ज़ागुना ने चेहरे पर बहुत ही गहरा किस्म का मेकअप कर रखा था। इससे कबल ज़ागुना का चेहरा मेकअप से आरी था। लो बाबू, खाना खाओ, ये कहकर उसने काशिफ की जानिब थाल बढ़ा दिया। उसने फौरन ही हाथ बढ़ाकर थाल ले लिया था। थाल लेते हुए काशिफ के हाथों की उंगलियां उसके हाथों से टकरा गईं। उंगलियां उसके हाथों से टकराते ही हैरत का एक और शदीद झटका सा लगा। ज़ागुना का हाथ बेहद गर्म था। यूं लगता था जैसे किसी तपे हुए लोहे से उसके हाथ टकरा गए हों। उसने हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ज़ागुना उसकी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुराने लगी। मुझे बुखार है बाबू। काशिफ उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और फिर कहने लगा, इतनी तेज बुखार के बावजूद तुमने मेरी मदद की? मुझे तो तुम्हारी बातों से ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम बीमार हो। उसके लहजे में हैरत थी। मैं क्या करूं बाबू, मैं ऐसी ही हूं, किसी को तकलीफ में देखकर अपना दर्द भूल जाती हूं। उसने कोई जवाब ना दिया और खाने की सम तवज्जो कर ली। थाल में चावल थे और उनमें बोटियां थीं। तुम खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। चावल वाकई मजेदार थे। इतने लजीज चावल तो उसने शहर में भी नहीं खाए थे। काशिफ खाने में मशगूल था कि ज़ागुना फिर उसके सर पर आन खड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें कोई मशरूब था। बाबू, तुम्हारे लिए एक खास किस्म की चीज लाई हूं, पीकर जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। इतना कहकर उसने वो प्याला काशिफ के हाथ में थमा दिया। काशिफ, जो कि चावल खत्म कर चुका था, मशरूब का प्याला लेकर मुस्कुराया और कहने लगा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा ज़ागुना, चावल बहुत लजीज हैं। इतना कहकर उसने देखे बगैर ही मशरूब से मुंह लगा लिया था। मशरूब जैसे ही उसके हलक से उतरा, ज़ागुना के होंठों पर निहायत ही पुरस्कार किस्म की मुस्कुराहट दौड़ गई। मशरूब का जायका तल्ख था, लेकिन था भी मजेदार। मशरूब पीते ही उसकी आंखें खुमार आलूद हो गईं। अब पहली बार उसने ज़ागुना को बदली हुई नजरों से देखा, जबकि ज़ागुना पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने ज़ागुना का हाथ पकड़ लिया। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़ागुना ने कोई एतराज नहीं किया। यूं लगता था जैसे वो इन मामलात के लिए तैयार हो। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गया था। अचानक एक तेज किस्म की चुभन से उसकी आंख खुल गई थी। दर्द का शदीद एहसास काशिफ को अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। चुभन का एहसास उसको अपनी गर्दन के पास हो रहा था। साथ कोई ठंडी सी शय अपने गर्दन के पास बहती हुई महसूस हो रही थी। उसने पूरी आंखें खोलकर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। ज़ागुना के हाथ में एक तेज धार खंजर था जो कि खून से भरा हुआ था। उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। उसको यह समझने में बिल्कुल देर न लगी कि ज़ागुना खून आशाम है और खंजर की मदद से लोगों की गर्दनों पर चीरा लगाकर उनका खून पीती है। चुभन का एहसास इसी खंजर का था। उसने दोनों हाथों की मदद से ज़ागुना को धक्का दिया और चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था जिससे उसकी पूरी बनियान भीग चुकी थी।
धक्का लगते ही जागूना दूसरी तरफ जा गिरी। काशिफ ने फौरन अपनी बनियान उतारी और गर्दन के गिर्द बांध ली ताकि खून का इखराज तो रुक सके। जागूना चिल्लाती हुई उठी, लेकिन वो फौरन ही कमरे से बाहर निकल भागा था। जागूना भी चिल्लाती हुई पीछे भागी थी। उसकी आवाज खुमार आलूद थी। बाबू, बाबू, मैं बहुत प्यासी हूं, तेरा खून बहुत लजीज है, अब तो सड़क पर कोई भी आता नहीं है, तुम आए हो तो हमारी प्यास बुझेगी। उसका दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। चुड़ैलों को कहानियों में पढ़ा और फिल्मों में देखा था, लेकिन इसका इत्तेफाक आज पहली बार ही हुआ था। उसको अब पता लग गया था कि सड़क पर लोगों की जो लाशें मिलती हैं वो बदरूहों की मरहून मिन्नत है। वो जिस कमरे में घुसा था उस कमरे में भी वैसी ही मोमबत्तियां रोशन थीं जो कि जागूना वाले कमरे में रोशन थीं, जिससे कमरे का माहौल आसेबी और पुरस्कार हो रहा था। काशिफ ने कमरे का जायजा लिया तो कमरे के अंदर की चीजें देखकर वो मजीद दहशत ज़दा हो गया था। कमरे के अंदर लातादाद इंसानी खोपड़ियां और ढांचे मौजूद थे, जिनका ढेर एक दूसरे के ऊपर था। न जाने किन बदनसीब इंसानों को मारकर ढांचों में तब्दील कर दिया गया था। वो फौरन ही उन ढांचों के पीछे जा छुपा। अब किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहां से निकलना चाहता था। जागूना उसके ताक़ुब में थी। उसको ढेर के पीछे छुपे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अजीब सी आवाज सुनकर वो चौंक गया। वो आवाज उस ढेर से आती हुई महसूस हो रही थी। वो आवाज निहायत ही अजीब थी, दर्द और कर्ब में डूबी हुई, जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो, बीमार हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। उसको ढेर में हरकत होती महसूस हुई। ढेर अपनी जगह छोड़ता जा रहा था। अचानक उसने ढेर के वश से एक हाथ बरामद होते देखा था। बरामद होते हुए हाथ को देखकर उसकी चीख निकल गई थी। उसको झुरझुरी आने लगी। वो एक इंसानी वजूद था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। उस इंसानी वजूद को देखकर काशिफ अपनी चीखों पर काबू न रख पाया। वो इंसानी वजूद था ही इतना खौफनाक। उसका पूरा जिस्म जगह जगह से जख्मी था, जिससे खून और चर्बी झांक रही थी। उसके चेहरे और जिस्म पर जख्मों के छोटे छोटे सफेद चावल के दाने के बराबर कीड़े रेंग रहे थे, जो कि उसके जख्मों पर लगा खून चाट रहे थे। उसकी आंखों की जगह बड़े बड़े डेले थे और सफेद दांतों की तवील कतार झांकती नजर आ रही थी। वो खौफनाक इंसान काशिफ की जाने पड़ा। वो ढांचों पर पैर रखता वो आगे बढ़ रहा था। जिस ढांचे पर भी पैर रखता एक चीख की आवाज बुलंद होती। चीख उन ढांचों से बुलंद हो रही थी। वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा अगर मैं जान बचाकर नहीं भागा तो वो मुझे जान से मार देगा। वो खौफनाक इंसान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने काशिफ की गर्दन पर हाथ डाल दिया। उसी पल उसकी हाजिर दिमागी काम आई और वो झुकाई देकर बच गया। घूमकर एक भरपूर लात उसकी पीठ पर मारी और भाग खड़ा हुआ। उसने ये देखने की भी तौफीक ना की कि उसकी लात का अंजाम क्या हुआ। जैसे ही काशिफ कमरे से बाहर निकला, सामने जागूना खड़ी नजर आई। उसे देखकर मकरू अंदाज में हंसी और चीखती हुई उसकी तरफ भागी। वो बौखलाकर पलटा तो ये देखकर चौंक गया कि उसके पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा नजर आ रहा था। सूरत हाल अब यह थी कि काशिफ के सामने जागूना और पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा था। मौत उससे सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थी। अगर वो भागना चाहता तो भाग नहीं सकता था। आगे कुआं था, पीछे खाई। जलमूस, दफा हो जा यहां से, ये मेरा शिकार है, जागूना उस खौफनाक इंसान की जानिब देखकर बोली। उसकी आवाज से गुस्सा जाहिर हो रहा था। जवाबन उस खौफनाक इंसान के लब हिले। उसका मुंह खुलते ही काशिफ ने देखा कि बहुत से कीड़े उसके मुंह से निकल निकल कर फर्श पर रेंगने लगे हैं। ये तेरा नहीं जागूना, रामूना देवी का शिकार है। तू एक हकीर सी दासी जिसको खुर्चन मिल जाए गनीमत है। तू पूरा हड़पना चाहती है। जलमूस के हलक से खोखली और चीखती हुई आवाज निकली। रामूना का नाम सुनकर काशिफ चौंक पड़ा, क्योंकि ये उसी पत्थर के मुजस्मे का नाम था। उसने देखा कि रामूना के नाम पर जागूना के चेहरे पर मुर्दनी दौड़ गई थी। चंद लम्हे वो सोचती रही और फिर बोली, कुछ भी हो, इसके खून से सिर्फ मेरी ही प्यास बुझेगी। लगता है तुमको सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर जलमूस ने जागूना की जानिब भागना शुरू कर दिया। जागूना ने जलमूस की तरफ भागना शुरू कर दिया था। दोनों ही उछलकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। काशिफ मौका जानकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वो उस खंडरनुमा मकान से बाहर निकला, उसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल उसी तर्ज का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि एक तेज चीख सुनकर वो उछल पड़ा। दर्द और कर्ब में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी
چیخ سن کر اسے ایسا لگا جیسے کہ چیخنے والی کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یک بار کی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی تھی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں پر کوئی مجبور عورت پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورغلا کر لائی گئی تھی۔ وہ اذیتناک چیخ پھر سنائی دی جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر توڑ گئی۔ خوفزدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی کھنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً ہی اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کرے گا۔ بہرحال یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ پھر چونکتا چلا گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے، یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھیں؟ اچانک اس کے کانوں میں پھر وہی چیخ سنی جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ جس جگہ کھڑا تھا چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا۔ وہ ایک سینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، ایک تہخانے کا راستہ تھا۔ کاشف ششو پنج میں پڑ گیا، نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا اسی لمحے اس کے قدم تہخانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے ہوں۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا تھا۔ تہخانوں کی دیواروں کے ساتھ پتھر کا رامونا بت کھڑا تھا جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے 24 شکنجے سے ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مضبوط اور صفاق قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس تہخانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔ وہ صفاق شخص ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ وہ صرف ایک چوغا پہنے ہوئے تھا۔ اگلے ہی پل اس صفاق بوڑھے نے جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلاخ تھی، اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ گیا۔ جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اف! وہ سرد آنکھیں جن میں صفاقیت بھری تھی، ان آنکھوں میں اسے تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایتی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں، تمہارا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی کہ ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زاغونہ کی آواز کی طرح کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زاغونہ نے غداری کر دی، وگرنہ تم بھاگ نہیں سکتے تھے۔ بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زاغونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا
کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زاغونہ اور زلموس کو اس کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زاغونہ کہاں ہے، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زاغونہ فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زاغونہ کے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ پاس ہی زلموس کھڑا تھا۔ زاغونہ کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے۔ بوڑھا صفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف کے منہ سے نکلا۔ غداری۔ بوڑھا غصے سے بولا، وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی، مگر تم بھاگ نکلے، اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی۔ رحم مقدس رعون۔ زاغونہ کے حلق سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ کاشف یہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا کہ رامونہ کون ہے، وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہیں، یہ آگ۔ زاغونہ خوف سے بڑبڑائی۔ تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کے بجائے ہماری روحوں کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ یہ اس کے لیے باعث دہشت تھا کہ وہ خون آشام روحوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بوڑھا چند لمحے تک زاغونہ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، زاغونہ چلو، شاباش، چھلانگ لگاؤ، وگرنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھاتی جائے گی۔ زاغونہ کی آنکھوں میں مردنی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی پل وہ تڑپتے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے اس کھڈے میں چھلانگ لگاتی۔ زاغونہ کے کھڈے میں گرتے ہی تہخانے کا گھٹا گھٹا ماحول غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ صدف کی آنکھیں پھٹ پڑ جانے کی حد تک ابل پڑی تھیں۔ چہرے پر تشنج کی کیفیت نظر آنے لگی۔ پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس نے دم توڑ دیا۔ صدف کی عبرتناک موت دیکھ کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی صدف کو نہیں بچا سکا تھا۔ اسے اپنی جان کی فکر پڑنے لگی تھی۔ وہ بھاگنے لگا۔ نوجوان، رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنی پشت سے اس بوڑھے کی کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ بس وہ تو اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کاشف کو ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے بہت سے اندیکھے سائے لگ گئے ہوں۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے پل ہی اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے جو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب سے آگے وہ فریبی بوڑھا تھا جو چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے سب دیکھا۔ اس کے حلق سے بھی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ وہ آگے آگے تھا اور خونی ڈھانچے اس کے پیچھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کاشف رامونہ کے اس بت کے پاس پہنچ گیا جو اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈھانچے اب کافی پیچھے تھے، چنانچہ کاشف اس بت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس اندھیری رات میں وہ اتنی جلدی نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ سانس بے حد تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بت کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نقاہت، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ اس کو اپنے ارد گرد ان گنت آوارہ اور بھٹکتی روحیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک کسی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ نہ جانے اس کے تعاقب میں لگے وہ ڈھانچے اور شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زاغونہ کی یاد آئی جو اس کو خون کی دیوی پر بھینٹ کرنے کے لیے اکیلا ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زاغونہ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچلے تھے، مگر ان خونی بھیڑیوں نے وقت سے پہلے ہی ان ارمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی۔ بت کی دیوار ایک گڑگڑاہٹ سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا زینے سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کاشف کرا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی،
लेकिन कुछ दिखाई न दिया। उसको ठंड महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सी नागवार बू महसूस हुई, जैसे कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोरख धंधे में फंस रहा हूं? कहीं ऐसा ना हो यहां के पुरस्कार वाकयात मेरे जहन को गैर मुतवाजिन कर दें। अचानक रोशनी की एक नन्ही सी किरण नजर आई, जो कि उसके बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। वो किरण लाल रंग की थी, जो बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमकती थी। फिर उस रोशनी का कतर बढ़ता ही चला गया। वो रोशनी इतनी बड़ी कि अब साफ नजर आने लगी थी। जो कुछ काशिफ को नजर आया वो मंजर था ही इतना खौफनाक और हौलनाक कि काशिफ को वो सारे खौफनाक तजुर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंगो तारीक कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब और गरीब किस्म के जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें बिल्ली नुमाया थी और इशारों की जबान में न जाने क्या क्या लिखा था। उस तंगो तारीक कमरे के वस्त में संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था, जिसका ढक्कन खुला हुआ था। ताबूत के बिल्कुल सराहने की जानिब एक हुनूत शुदा मम्मी की लाश मुजस्मे की तरह सर झुकाए खड़ी थी। उस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में पत्थर का पतीला नुमा कोई बर्तन मौजूद था, जो कि झुका हुआ था। उस बर्तन से बूंद बूंद करके खून उस ताबूत में गिर रहा था। ताबूत के चारों पायों पर मोमबत्तियां रोशन थीं। मोमबत्तियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे उसने जागूना के कमरे में देखी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मोमबत्तियां 4 छोटे छोटे शमादानों में रोशन थीं। काशिफ ने आगे बढ़कर उस ताबूत में झांका तो खौफ से उसकी कपकपी छूटने लगी थी। ताबूत के अंदर हुनूत शुदा इंसानी लाश मौजूद थी, जो किसी औरत की थी। वो लाश ताजा ताजा हुनूत की हुई लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उस लाश को अभी अभी हुनूत किया गया हो। अचानक उसके सराहने खड़ी मम्मी के हलक से एक डरावनी गुर्राहट की आवाज बुलंद हुई। आवाज सुनते ही उसके हलक से भी चीख निकली। काशिफ ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस मम्मी ने सर उठाया और मशीनी अंदाज में काशिफ की जानिब गर्दन झुकाई। उसकी आंखें देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। वो आंखें उसको जलती हुई नजर आ रही थीं। उस मम्मी के लब हिले। काशिफ के कानों में खोखली और गैर इंसानी आवाज सुनी, जिसे सुनकर थर थर वो कांपने लगा था। तुम सिर्फ मरकर यहां से निकल सकते हो। चुपचाप अपने आप को बस्ती की रूहों के हवाले कर दो। उसकी बात पर उसने एक तवील सांस ली और दिल में सोचा कि यूं डरते रहने से कुछ नहीं होगा। मरना है तो क्यों ना मुकाबला करके मरूं। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। तुम बदरूहों के नहीं। मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता, और जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। चुनाचे मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश करता रहूंगा। जवाब में काशिफ को एक गरजता हुआ कहका सुनाई दिया, जिसमें तज़ीक का अंसर नुमाया था। अचानक वही आवाज फिर उसके कानों से टकराई। ठीक है, कोशिश कर लो। उसने देखा कि बहुत से ढांचे और वो बूढ़ा काशिफ को तहखाने के अंदर आते दिखाई दिए। वो शैतान बूढ़ा सबसे आगे था। तुम मिल ही गए। बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो। उसने मिन्नत करते हुए कहा, अरे बहादुर बनो। तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम अपनी जिंदगी के लिए लड़ोगे। बाहर जाने का कोई रास्ता भी ना था। जो रास्ता था उस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। मौत को इतने करीब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर बूढ़ा फिर मुस्कुरा दिया। उसने इधर उधर देखा। उसकी नजर उन शमादानों पर पड़ी जिनमें मोमबत्तियां रोशन थीं। उसने आगे बढ़कर एक शमादान को उठाया। जैसे ही उसने शमादान को उठाया तो उसे पहली बार उस बूढ़े मनुष्य की आंखों में खौफ नजर आया। छोड़ दे इस मुकद्दस शमा को, बूढ़ा खौफजदा लहजे में बोला। काशिफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़ा इस कदर खौफजदा क्यों है। मुझे जाने दो, वरना मैं इस शमा को तोड़ दूंगा, काशिफ ने धमकी देते हुए जवाब दिया। नहीं, ये तोड़ना मत, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, फिर मुझे जाने दो। नहीं, जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। ये देखकर काशिफ बौखला गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, ढांचों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ढांचों ने जैसे ही उसको पकड़ा, उसके हलक से चीख निकल गई। साथ ही उसकी गर्दन का जख्म खुल गया और खून निकलने लगा था। उसके हाथ से शमा छूट गई। शमा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। तहखाने की महदूद फजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी थी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगी थीं। साथ ही साथ ढांचों में भी आग भड़क उठी। आग ने उस मनूस बूढ़े को भी नहीं बख्शा था। वो मम्मी जो सर झुकाए खड़ी थी, आग के शोलों से महफूज नहीं थी। काशिफ मौका जानकर भाग खड़ा हुआ।
भागते हुए उसने सिर्फ इतना देखा कि आग के भड़कते हुए शोलों में वो बूढ़ा मुर्गे बिस्मिल की तरह नाच रहा था और ढांचे टूट टूट कर गिर रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बाहर निकलते ही काशिफ भागने लगा। उसका रुख अपनी गाड़ी की जानिब था। गाड़ी उसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। उसने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई थी। उसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये चीज काशिफ के लिए बाइस हैरत थी कि जब गाड़ी रुकी थी तो उसमें फ्यूल मीटर 0 शो कर रहा था। अब फ्यूल इतनी मिकदार में बता रहा था कि वो बआसानी अपने घर तक पहुंच सकता था। हो ना हो ये इन्हीं कुव्वतों का करिश्मा था जो हर गुजरने वाली गाड़ी को इसी तरह रोका करते थे। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि इन शैतानी कुव्वतों से अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई थी। काशिफ ने कार वापस अपने घर की जानिब घुमा ली थी। सारे वाकयात जैसे उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे जिससे वो दो चार हुआ था। आग के बुलंद शोले उसको दूर से ही दिखाई दे रहे थे। काशिफ दिल ही दिल में अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार था कि जिसने उसकी जान की हिफाजत की थी। भड़कती हुई आग हर शय को जलाकर खाकस्तर कर चुकी थी। उसने वहां से निकलने में बेहद तेजी दिखाई थी। उसे खुशी थी कि यह सड़क शैतानी कुव्वतों से पाक हो चुकी है। शायद ये उसकी भूल थी। कार थोड़े ही आगे होगी कि उसको सड़क के वस में कोई खड़ा नजर आया था। काशिफ उसको देखकर चौंक गया। उसने फौरन ही कार रोक दी। जैसे ही नौवारिद नजदीक आया, काशिफ ने उसको पहचानने में देर नहीं की थी। वो जख्मी हालत में मौजूद सदफ थी जो जख्मी थी। सदफ की हालत काबिल रहम थी। उसकी हालत खुद भी इतनी अच्छी तो ना थी, लेकिन उसने फिर भी उसके लिए कार रोक दी और फिर दरवाजा खोल दिया। सदफ ने चंद लम्हे तक काशिफ को देखा और फिर तनवीमी अंदाज में चलती हुई कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। काशिफ ने महसूस किया कि सदफ को अस्पताल की जरूरत है। हम अस्पताल जा रहे हैं ताकि तुमको तिब्बी इमदाद मिल सके। तुम परेशान मत हो। सदफ ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी थी। उसने सदफ की आंखों में अजीब सी वहशत देखी थी। अजीब सी दरिंदगी थी। ऐसी दरिंदगी जंगली जानवरों की आंखों में पाई जाती थी। अचानक काशिफ कार में लगे बैक व्यू मिरर की तरफ देखकर चौंक पड़ा। बैक व्यू मिरर का रुख सदफ की जानिब था, लेकिन उसमें सदफ का अक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काशिफ ने खौफजदा नजरों से सदफ की जानिब देखा और उसी पल कार रुक गई। काशिफ ने देखा कि सदफ के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल चुकी है। रामूना का जिस्म तो खत्म हो गया है, मगर उसकी रूह जिंदा है जो अब इस जिस्म में मौजूद है, सदफ ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा था। काशिफ ने यह सुना तो उसके हलक से चीख निकल गई। सदफ के जख्मी हाथ उसकी गर्दन की जानिब पड़ रहे थे। दूसरे दिन पुलिस ने काशिफ को इस हालत में पाया कि उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका था। हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। आंखों में खौफ और जमूद तारी था। कार में सदफ बेहोश हालत में पाई गई थी और उसकी हालत तशवीशनाक थी। चुनाचे उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। कोई ये नहीं जानता था कि सदफ के रूप में रामूना इस दुनिया में वापस आ चुकी थी, बर्बादी और तबाही फैलाने।